जय जगन्नाथ। हे मोर प्रिय भक्तगण, कौन आपण जानिछंती जेतेबेले भगवान आपणक घरे बास करती सेतेबेले आपणकु एही 18टी शुभ संकेत मिली थाए। भक्तगण, जदि आपणकु प्रतिदिन सकाळे एही संकेत मिले तेबे आपण बुझिबा उचित जे भगवान आपणक घरे पूर्वरु बास करि सारिछंती। सेही संकेत गुड़िक कौन आमे आज एहा उपरे आलोचना करिबु। भगवान को खुशी करिबा पई लोक माने अनेक पूजा एवं उपवास करती। प्रतिदिन सकाळे एवं संध्यारे भगवान को दीप एवं नैवेद्य प्रदान करिबा ठारू आरंभ करी से माने भगवान को खाद्य मध्य अर्पण करती, जहा द्वारा भगवान को आशीर्वाद सेमानक सहित ही रही थाए एवं सेमानक जीवन रे कोनोसी समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़ी न थाए। आमे समस्ते जानू जे भगवान को पूजा एवं प्रार्थना करिबा द्वारा भगवान आम उपरे प्रसन्न हुअंती, किंतु आपण कोन जानती जे से आमको एहार संकेत मध्य दियंती। आसंतु एही संकेत गुड़िक विषय जानिबा, जहा आपणको जना पड़िबो जे भगवान को विशेष आशीर्वाद आपणको उपरे अछि। भक्तगण, जेतेबेले आपण पूजा करती भगवान आपणको घरे प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भावरे बास करती। जेतेबेले से आपणक घरे बास करती आपण एहाकू अनुभव करि पारिबे। केतक समय रे आपण ताकू देखि पारंती, केतक समय रे एपरि हुए जे भगवान आपणक घरे बास करती किंतु आपणक किछि भूल जगु से चली जाती। कारण सेही समय रे लोक माने प्रायतः एही भूल करती। केतेबेले से माने पूजा करती तो केतेबेले छाड़ी दियंती पूजा, तापरे किछि दिन परे से माने पूजा करती एवं तापरे छाड़ी दियंती। एसबु ठीक नुहे, एहा जगु भगवान चली जाती। तुमे केबे भी एहा करिबा उचित नुहे। अनेक लोक अछंती जेउ मानक घरे भगवान बास करती किंतु से माने निजे एहा जानि नाहंती एवं से माने निजे तांकु अपमानित करि फेराई दियंती। हे मोर प्रिय भक्तगण, आपण सबुबेले एहा निश्चित भाबुथिबे कि मु तो प्रतिदिन भगवान को पूजा करे किंतु तथापि मु काहेकि भगवान को मु देखि पारे नाही, काहेकि भगवान मो प्रार्थना शुणु नाहंती। तेणु तुमर एही समस्त कार्य तुमर भगवान को ही क्रोधित करि थाए। तेणु आज ये वीडियो रे आमे तुमको सेही संकेत गुड़िक विषय विस्तारित भाव में कहबू, जहा द्वारा तुमे निजे जानि पारिबो जे भगवान तुम घर को आसीचंती। तेणु आसंतु सेही संकेत गुड़िक विषय जानिबा। प्रथम संकेत हैला, जेतेबेले तुमे सोईछ एवं ब्रह्म मुहूर्त रे तम निद स्वप्न देखिला परे भांगी जाए। ब्रह्म मुहूर्त जहा रात्र 3 रु आरंभ होई सकाळ 5टा पर्यंत होई थाए। प्रतिदिन तुमे एही समय रे उठी पड़। एहा सहित जदि तुमे ब्रह्म मुहूर्त रे एपरि स्वप्न देख जेपरि तुमे मंदिर रे पूजा करूछ, मंत्र जप करूछ, तेबे ब्रह्म मुहूर्त रे देखा जाउथबा एपरि स्वप्न मध्य एक संकेत अटे जे भगवान तुम घरे अछंती। द्वितीय संकेत हैला, जदि आपण ब्रह्म मुहूर्त रे शंखर शब्द, मंत्र उच्चारण, घंटर शब्द किंबा केही आपणको राम राम कहूथिबा परि कोनोसी नाम शुणती, जदि आपण एपरि शब्द शुणती तेबे एहा द्वितीय संकेत जहा आपणको जणाई थाए जे भगवान आपणको घर को आसीछंती। तृतीय संकेत हैला, जेतेबेले आपण सकाळे स्नान परे प्रस्तुत हुअंती आपण एक भिन्न सुगंधर बास्ना अनुभव करि पारंती। एहा एक अद्भुत सुगंध जहा आपणको घरे अन्य केही पाई परिबे नाही। केवल आपण एहाकु सुगंध पाई परिबे। एहा कोनोसी अतरर सुगंध नुहे, कोनोसी धूपकाठी किंबा अन्य कोनोसी जिनिसर सुगंध नुहे। आपण केवल एही अद्भुत सुगंध आपण ही जानि पारंती। एही सुगंध घरे थिबा आपणक पूजा घर ही आसी थाए। एबे सेही स्थान घरे जेउठारे थाए आपण केवल सेठारे ही सुगंध पाई पारंती एवं आपण जेते अधिक आपणक घरर पूजा घर पाखकु जानती आपण सेते अधिक सुगंधर बास्ना पांती। बंधुंगर, एही सुगंध देवादेवी मानंकर एहा आपणको जणाई थाए जे भगवान आपणक घरे वास करिसंती। एबे जेतेबेले नकारात्मक शक्ति घरे प्रवेश करती आपण भितर एक दुर्ग अनुभव करने को आरंभ करती, एक दुर्गंध आपण को बारिबार आरंभ होता है। किंतु जेतेबेले भगवान वास करती सकारात्मक शक्ति प्रवेश करे एवं आपण एक सुगंध पाई पारंती। ए सुगंध बहुत सुंदर
ଏହା ମଧୁର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତକୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗାଈ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହା ଘଟେ ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି କାରଣ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମାତାର ଏକ ରୂପ। କୁକୁର ମଧ୍ୟ କାଳ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଏକ ଅବତାର। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ଭିକାରୀ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୌଣସି ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାନ କରିବା ଏକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ଦିର, ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆପଣ କିଛି କିଣିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏପରି ଘଟେ ଯାହା ଆମକୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ସଂକେତ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗରିବ, ସେମାନେ ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ସଂକେତ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି କଷ୍ଟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଦୂର କରନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ସଂକେତ ହେଲା ପେଚା ଦେଖିବା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପେଚା ଦେଖିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପେଚାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଚା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି ଘରର ଲୋକମାନେ କମ୍ ଭୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏପରି ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଘର ଲୋକମାନେ ନିଶା ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ନବମ ସଂକେତ ହେଲା ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଘରେ ସଫା ସ୍ଥାନ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଝାଡ଼ୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ କେହି ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏବେ ଜାଣିବା 10 ନମ୍ବର ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ପୂଜା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ।
11 नंबर संकेत है जदि आपण लगातार 3 दिन घर बाहर को जाउथिबा समय नीलकंठ पक्षी देखती तेबे बुझी जातु जे भगवान आपणक प्रार्थना शुणी आपणकर एक बड़ इच्छा खूब शीघ्र पूरण होगाकू जाउची। नीलकंठ पक्षीर दर्शन महादेव आशीर्वाद एक संकेत। जदि एक धला गाई आपणक घर सामना को बारंबार आसवाकू लगे किंबा जदि गोटे दिन एक धला गाई आपणकर घर सामना को आसी तार बाछुरी को खाइबाकू दिए तेबे यह आपणक उपरे देवी देवतांक आशीर्वाद एक स्पष्ट संकेत। यह सूचित करे जे आपणक प्रार्थना सफल हेउछि एवं आपणक जीवनर समस्त समस्या दूर होबाकू जाउछि। भगवान आपणकर समस्त कष्ट एवं खराब दिनर अंत करबाकू जाउछंती। 12 नंबर संकेत है जदि कौनसी पक्षी आपणक घरर मुख्य द्वार पाखरे एक बसा निर्माण करे तेबे यह एक अत्यंत शुभ संकेत। यह प्रमाण करे जे आपणक प्रार्थना पूरण होईछि, यह सफल होईछि। भूल रे मध्य पक्षी एवं सेमान पिलामानंकु हैरान करंतु नाही, बरम सेमानंक पई खाद्य एवं पानी रखंतु। जदि आपण पूजा करिबा समय रे एते भावप्रवण होई जानती जे आपणक आखिरु लुह बाहरिबाकू लागे तेबे यह एक संकेत जे भगवान आपणक हृदयर डाक शुणिछंती। 13 नंबर संकेत है जदि आपण सकाळे पूजा करिबा परे घर बाहर को जाती एवं आपणक एक दल बानर देखती तेबे यह मध्य सूचित करे जे आपणक पूजा सफल होबाकू जाउछि। भगवान आपणक प्रति दयालु, सेही बानर मानंकु खाइबाकू देबाकू चेष्टा करंतु। जदि आपणक घरे कोनोसी धूपकाठी, रूम स्प्रे किंबा कृत्रिम सुगंध व्यवहार न करी मध्य सुगंधित ताजा अनुभव हुए तेबे बुझी नियंतु जे भगवान को प्रति आपणकर दयाभाव अछि। या सहित आपणक दिन गुड़िक शीघ्र परिवर्तन होबाकू जाउछि। 14 नंबर संकेत है पूजा समय घरे अतिथि मानकर आगमन मध्य परमेश्वरक आशीर्वाद एक संकेत। जदि अतिथि मध्य उपहार आनती तेबे यह एक स्पष्ट संकेत जे भगवान आपणंकु पूजा को ग्रहण करिसंती। जदि पूजा समय जलुथिबा दीपर शिखा हठात उज्जवल भाव में जलिबाकू लागे तेबे बुझी नियंतु जे आपणंक पूजा सफल होबाकू जाउछि एवं भगवान कृपा सहित आपणंक दुखर दिन गुड़िक शीघ्र शेष होबाकू जाउछि। जदि आपण प्रायतः सकाळ 3टारू 5टा मध्य अर्थात ब्रह्म मुहूर्त उठी पड़ती तेबे यह मध्य भगवान ठारू एक संकेत जे भगवान आपणंक भक्ति रे प्रसन्न अछंती। 15 नंबर संकेत है जदि कौन व्यक्ति हठात 3टा पर बारंबार उठी पड़ती तेबे यह को सामान्य कथा भावंतु नहीं, यही संकेत गुड़िक बहुत शुभ बोली विवेचना करा जाए। विश्वास करा जाए जे 3टा पर देवी देवतांक शक्ति जागृत हुए जहाँ आपणको बहुत किछि कहिबाकू चाहे। एपरी परिस्थिति रे आपण राति 3टा पर बारंबार उठिबा सफलतार संकेत। सेही समय रे देवी देवतांक ठारू मागिथिबा वरदान केबे व्यर्थ जाए नहीं। भगवान निश्चित भाव में आपणक प्रार्थना शुणती। एबे जानिबा 16 नंबर संकेत विषय रे। जदि आपण स्वप्न रे उच्च पर्वत एवं सेठारू प्रवाहित जलप्रपात देखती एवं एही पानी पियंती तेबे आपण निश्चित भाव में सफलता पाइबे। जदि आपण आपणकर शिक्षा को सठिक भाव में व्यवहार करी आपणक परिवार चलाई पारुछंती तेबे यह केवल भगवान कृपा द्वारा ही संभव। दुनिया रे अनेक लोक अछंती जो माने शिक्षित हेबा सत्वे सेमानकर शिक्षा को सठिक भाव में व्यवहार करि पारंती नाही। जो मानकर स्वास्थ्य भल अछि सेमानक मध्य ईश्वरक विशेष आशीर्वाद थाए। खराब स्वास्थ्य केवल आपणक शरीर को प्रभावित करे नहीं बरम प्रचुर आर्थिक क्षति मध्य करिथाए। तेणु जो माने सुस्थ शरीर हासिल करिसंती सेमाने निजको भाग्यवान मने करिबा उचित। जदि आपण जने उपयुक्त जीवन साथी पाइछंती तेबे यह केवल ईश्वरक कृपा द्वारा ही संभव। जने भल जीवन साथी आपणक समग्र जीवन को सुखी करि दिए, किंतु जदि आपण जने खराब जीवन साथी पाइछंती तेबे आपण समग्र जीवन द्वंद्व एवं दुख मध्य बीती थाए। 17 नंबर संकेत है जदि जने व्यक्ति संतान माने अज्ञाकारी हुंती बा आपणकर सबु कथा मानती तेबे यह मध्य ईश्वरक कृपा। नचेत आजिर जुगरे अधिकांश लोक निज संतान मानक पाई ही दुखी थांती।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାଏ, ଯାହାର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ଥାଏ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶେଷ ସଂକେତ 18 ନମ୍ବର ସଂକେତ ବିଷୟରେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିତାମାତା, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିମାରୁ ଫୁଲ କିମ୍ବା ମାଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଜୀବନ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ସନ୍ଦେହର ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଛି। ଭକ୍ତଗଣ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାର କରି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଯଦି ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।